बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और अल्लाह तेरे से मदद मांगते हैं। मैं आज रवात में जो मेरे पाकिस्तानी आज जमा हुए हैं, मैं पहले से सबको सलाम करता हूं। और जो मेरी टीम है मार्च में जो निकली हुई है और हम कितने दिनों से ये मार्च कर रहे हैं, मैं आप सबको भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि ये इस मुल्क की तारीख में ये एक ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी है जो कभी ऐसी नहीं हुई। कभी पहले किसी पार्टी ने इस तरह की एक्टिविटी नहीं की। और ये हमारी जो हकीकी आजादी की तहरीक है, ये शुरू हुई थी 7 महीने पहले, जब हमारी हुकूमत को एक साजिश के तहत, बैरूनी साजिश जिसके साथ मिल गए हमारे मीर जाफर और मीर सादिक, क्योंकि कभी भी बैरूनी साजिश कामयाब नहीं होती जब तक कि अंदर से गद्दार मदद नहीं करते बैरूनी साजिश को कामयाब करने की। तो उन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई और तब से मैं मैदान में हूं। तब से तहरीक इंसाफ सारे पाकिस्तान के अंदर अपना मौकफ अवाम की तरफ लेके जा रही है और अवाम को जगा रही है, शऊर दे रही है। और मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं वो कम है। जो मैंने इन 7 महीने में देखा, मैंने अपनी 26 साल की सियासत में ये नहीं देखा। और जो मैंने अपने लोगों को बदलते देखा, जो मैंने अपने नौजवानों को खास तौर पे, और नौजवानों यानी नौजवानों वो जो कि बच्चे भी थे, 12 साल 10 साल के बच्चे, मैंने इन सबको इसमें शिरकत करते देखा। मैं जब निकला लाहौर से तो सारा रास्ता मैंने ख्वातीन को देखा, पर्दादार ख्वातीन को मार्च के साथ साथ चल रही हैं, बच्चे लेके अपने। छतों के ऊपर मैंने रास्ते में देखा, छतों के ऊपर ख्वातीन खड़ी हैं, दुआएं कर रही हैं। तो कभी ऐसे मैंने सीन अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में नहीं देखे। तो मैं इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूं कि सिर्फ एक जागी हुई कौम, एक बाशऊर कौम अपनी आजादी के लिए जदोजहद करती है। गुलाम कभी भी आजाद होने की कोशिश नहीं करते, गुलाम ही रहते हैं। और लेकिन जब एक इंसान को समझ आ जाती है कि आजादी क्या है, तो तब फिर वो खड़ा होता है अपनी आजादी के लिए। तो हमारी ये जो तहरीक शुरू हुई 7 महीने पहले, सारे पाकिस्तान में हमने जलसे किए और फिर लोगों ने कुर्बानियां दी इसमें। 25 में, ये मैं कभी भूलूंगा नहीं, 25 में जो हमारे साथ जुल्म किया गया, यही जो फैशिस्ट, जो जराइम पेशा लोग जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए, जब हमें हटा के तो जो लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, ये पाकिस्तान को 30 साल से मुख्तलिफ किस्म के तौर तरीकों से ये जुर्म कर रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग, मुल्क का पैसा लूट के बाहर ले जाना, लोगों को मरवाना, मॉडल टाउन के अंदर दिन दिहाड़े पुरअमन एहतजाज करने वालों को कत्ल करना, गोलियां मारना पुलिस के जरिए, पुलिस मुकाबले में लोगों को मारना। ये शहबाज शरीफ के ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट्स वॉच में 97 से 99 तक इसके ऊपर रिपोर्ट है कि इसने कई 100 लोग पुलिस मुकाबले में मरवाए। वो जो आबिद बॉक्सर है, उसने टीवी के ऊपर आके बताया, वो जो पुलिस वाला था, कहता मेरे जरिए इसने लोगों को मरवाया। राना सनाउल्लाह के ऊपर 18 कत्ल, आबिद शेर अली का बाप कहता है इसने कत्ल किए। सारा फैसलाबाद जानता है इसको। कब्जा ग्रुप हर जुर्म में ये शरीक है। इन्होंने मिलके 25 मई को हमारे ऊपर जो किया, घरों में गए, कारकुनों के घरों में गए, उनकी औरतों के सामने, यानी आदमियों को पकड़ के लेके गए, बच्चों को लेके गए, थानों में रात को लेके गए। कोई हर इस मुल्क के जो हकूक, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए वारंट के बगैर घुसे लोगों के घरों में।
اور انہوں نے پھر جو عورتیں بچے یعنی ہماری جو تحریک انصاف کے جلسے ہیں کبھی پاکستان میں ایسے جلسے نہیں ہوئے. ہماری جو پروٹیسٹ ہے جو احتجاج ہے ان کے پر فیملیز آتی ہیں, عورتیں بچے آتے ہیں, اوپر سے لے کے نیچے تک, انگلش میڈیم سے اردو میڈیم سے دینی مدرسے سارے لوگ شرکت کرتے ہیں. اور ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی, ظلم کیا, 2 لوگ شہید ہوئے, کئی زخمی ہوئے, جیلوں میں لوگوں کو ڈالا, ایف آئی آر کی بارش ہو گئی, 23 ایف آئی آر میرے اوپر کاٹی, ساری سینئر لیڈرشپ کے اوپر. جب میرے دور میں 3 لانگ مارچز کی گئی 2 فضل الرحمان نے اور 1 بلاول نے, ہم نے تو کوئی نہیں روکا, ہم نے کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹی, ہم نے تو ان کے سامنے کنٹینر بھی نہیں رکھے. تو ہمارے دور کے اندر پوری طرح جو آئین اور قانون ان کو اجازت دیتا تھا ہم نے وہ کسی جگہ ان کو روکا نہیں. ہمارے تو 25 مئی کو انہوں نے کیا, اس کے بعد ایک خوف کی فضا بن گئی. ایک ڈرٹی ہیری آ گیا اسلام آباد میں, اس نے اور زیادہ ظلم شروع کیا, تشدد کیا لوگوں پہ, کیسز بنائے, سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے جیلوں میں ڈالا, اور جیلوں میں بھی نہیں ڈالا, پکڑ اٹھاتے تھے, ان کو مارتے تھے اور پھر اگلے دن واپس گھر دے دیتے تھے دھمکیاں دے کے. جو خوف کی فضا بنائی گئی, جنرل مشرف کے مارشل لاء میں میں جیل میں گیا, وہاں میں نے ایسا نہیں ظلم دیکھا اس کے دور میں. جو انہوں نے جس طرح ہمارے اوپر جو اسٹیٹ کو پوری طرح اس کا جو ظلم ہمارے اوپر کیا, ہمیں ایسے لگا ہم پاکستانی نہیں ہیں. میں جس کو یہ قوم 50 سال سے جانتی ہے وہ پاکستانی 50 سال سے جانتی ہے قوم. ہر قسم کا پاکستان کا سول ایوارڈ مجھے ملا ہوا ہے. دنیا میں مجھے جانتے ہیں کہ پاکستان کو میں ریپرزینٹ کرتا تھا. مجھے انہوں نے اس طرح رکھا جیسے کہ میں کوئی بیرونی ملک کا غدار ہوں. جو میرے نوکروں کو انہوں نے ایجنسیز نے آ کے پیسے دے کے ان کو اپنی تنخواہ پہ رکھا, میرے اوپر کوئی ڈیوائس رکھنے کے لیے, آگے بھی ان کے پلان بنے ہوئے تھے نقصان پہنچانے کے لیے مجھے. اس کے علاوہ جو انہوں نے شہباز گل کو جس طرح ایک کوئی جملہ کہہ دیا پکڑ کے, ایک جملہ ٹی وی پہ کہا, پہلے تو ٹی وی بند کر دیا ARY, اس کے اوپر اس کا وہ جو پروڈیوسر تھا اس کو اٹھا کے لے گئے رات کے 3 بجے. شہباز گل کو ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا. ایک یونیورسٹی پروفیسر